पॉल्यूशन हमारी दिल्ली को निगल रहा है। सांस ले रहे तो बहुत दिक्कत हो रही है कि काफी ज्यादा स्मॉग होता है अर्ली मॉर्निंग, तो ड्राइविंग भी सेफ नहीं लगती। दिल्ली के लिए तो जैसे कि अभिशाप हो चुका है पॉल्यूशन। বিষাক্ত ধোঁয়ার ঘেরাটোপে দিল্লি। সর্বোচ্চ স্তরের নিয়ন্ত্রণ বিধি জারি করা সত্ত্বেও ভয়ানক দূষিত রাজধানীর বাতাস। শহরের বেশ কিছু এলাকায় 500 ছুঁই ছুঁই বাতাসের গুণমান। বাইরে বেরোনোই যেন আতঙ্ক। आज इंडिया गेट घूमने आई थी देखने, लेकिन बहुत पॉल्यूशन है, कोई विजिबिलिटी नहीं है, सांस लेने में प्रॉब्लम है। जैसे बाहर घूमने जा रहे हैं तो तब ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो हम डॉक्टर के पास भी गए थे, डॉक्टर ने भी यही बोला था हवा बहुत गंदी है, अभी आंखों में दर्द सा हो रहा है, आंखों में भी जलन सी हो रही है। ধোঁয়া এতটাই ঘন যে দেখা যাচ্ছে না কয়েক পা দূরের জিনিসও। কোথাও কোথাও প্রায় শূন্যে নেমে গিয়েছে দৃশ্যমানতা। 15 ডিসেম্বর সকাল 7টায় ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর চত্বরে দৃশ্যমানতা 50 মিটারে নেমে আসে। ঘন কুয়াশার কারণে ব্যাহত হচ্ছে বিমান পরিষেবাও। কুয়াশার কারণে মুম্বাই থেকে দেরিতে ছেড়েছে মেসের বিমান। নির্ধারিত সময় পেরিয়ে শুরু হয় দিল্লির গোট্টু। हर साल के साथ पोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है। इस साल तो स्पेसिफिकली पोस्ट दिवाली जो पटाखों के पर से रिस्ट्रिक्शन हटाई गई, वो आई फील वाज नॉट एट ऑल करेक्ट। 15 ডিসেম্বর সকাল 6টায় দিল্লির বাতাসের গুণগত মানের গড় ছিল 456। অশোক বিহার, ওয়াজিপুর এবং রোহিণীতে AQI 500-র গণ্ডি ছুঁয়েছে। দূষণ থেকে বাঁচতে স্কুলগুলিকেও অনলাইন পঠন পাঠনের নির্দেশ দিচ্ছে প্রশাসন। হাইব্রিড মোডে চলবে নবম থেকে একাদশ শ্রেণীর ক্লাস। मुझे बहुत डस्ट एलर्जी है, तो मेरे लिए तो मौसम बहुत खतरनाक है ये। मैं बॉर्न दिल्ली में हुई हूँ, पर मैंने ऐसे पॉल्यूशन नहीं देखा जो पिछले 10-12 साल से देखा जा रहा है दिल्ली में। हम लोग बड़े यहीं पे हुए हैं, खूब खेलते, कोई पॉल्यूशन जैसी तो कोई चीज ही नहीं थी। দূষণ মোকাবিলায় সর্বোচ্চ স্তরের নিয়ন্ত্রণ বিধি জারি। গ্রেডেড রেসপন্স অ্যাকশন প্ল্যান 4-এর আওতায় দিল্লি। পরিবেশবিদরা অবশ্য বলছেন নিয়ন্ত্রণ বিধিতে আসবে না সমাধান। Idea of GRAP measures was supposed to be emergency response. Now what we've seen is that we depend only on these emergency measures, last minute measures as a solution to pollution. These are very, very knee jerk. We cannot depend year after year only on GRAP restrictions and call that our action or our war against pollution in that sense. So it's not a long-term solution. জাতীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের হিসাবে বাতাসের গুণগত মান 400 ছাড়ালেই তা ভয়ানক। রাজধানীর বাতাসে AQI 450-এর থেকেও বেশি। দূষণের দোসর প্রবল শীত। বিষ বাতাসে নিঃশ্বাস নিয়েই জীবনযাপন দিল্লিবাসীর। নির্ভয়ে নিঃশ্বাস নিতে কবে পারবে দিল্লি?